Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm your English teacher from Government Middle School वनगाम. ये 5th क्लास है, सब्जेक्ट इंग्लिश है. हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं द मैन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड, उसका हमने ऑलमोस्ट हाफ पोर्शन पढ़ लिया है. आज हम बाकी की जो कहानी है वो पढ़ने जा रहे हैं. ये एक बच्चे लुइस ब्रेल की स्टोरी होती है जो ब्लाइंड होता है, जो एक एक्सीडेंट की वजह से उसके आँखों पे चोट आ जाते तो वो अंधा हो जाता है. तो उसको कैसे कॉन्फिडेंस मिलता है, एक शख्स उसको कैसे इख्तियार देता है, बाइख्तियार बना देता है, कॉन्फिडेंस देता है, या हम यूँ कहें उसको हिम्मत देता है कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल. The new article was about night writing, a new signal code in the French army. An artillery captain named Charles Barbier in the Napoleon army had developed a technique of sending messages by means of dots and dashes in relief that standing above the surface of the paper like embossed type. ये जो आपको पता है, हम लुइस अपने फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट गया था तो वहाँ पे उनके फ्रेंड ने उनको अखबार पे ऐसा कुछ पढ़ा दिया कि वो बहुत उछल गए. पेपर पे क्या था, ये जो न्यू आर्टिकल था ये नाइट राइटिंग के रिलेटेड था. इस पे ऐसा था कि मतलब एक सिग्नल कोड फ्रेंच आर्मी ने डेवलप किया है, उसके बारे में ये न्यूज़ थी. ये आर्टिकल उस बारे में था. फ्रेंच आर्मी ने एक सिग्नल कोड नाइट राइटिंग के लिए, मतलब जो डार्क में पढ़ सकते, जो अंधेरे में पढ़ सकते, उनके लिए था. एक आर्मी कैप्टन था. आर्टिलरी ये जो एक ब्रांच आर्मी का होता है जिनमें बड़े बड़े पावरफुल मशीन्स, गन्स, वेपन्स इस्तेमाल होते हैं, ये वो ब्रांच होता है आर्मी का. उसी ब्रांच का एक कैप्टन था जिनका नाम था चार्ल्स बार्बियर. नेपोलियन आर्मी में इन्होंने ये टेक्निक डेवलप की थी. टेक्निक ये थी कि हम डॉट्स के ज़रिए या डैश के ज़रिए, डैश से डॉट से हम मैसेज भेज सकते हैं. ये सेम ऐसे हम डॉट्स बना सकते हैं जैसे एम्बोज टाइप था, मतलब वो उभरे हुए जो ये होते हैं वर्ड्स होते हैं या डिज़ाइंस होते हैं जो हम बनाते हैं, सेम वैसा ही था. बट थोड़ा ये था इसमें कुछ वो डॉट्स की शक्ल में था या डैश की शक्ल में था. वैसे मैसेज, वैसे कोड्स इसमें थे. This code could be used in the dark because it could be felt with the fingertips. ये कोड डार्क में इस्तेमाल कर सकते थे, किया जाता था, क्योंकि इसको फील किया जाता था फिंगर टिप्स. जैसे हम किसी को वो सुई से, अगर हम पेपर को सुई से ऐसे प्रिक करेंगे तो उसको पीछे साइड कैसे वो डॉट्स पड़ेंगे, सेम वैसे किस्म का था. If a man could read and write a message in the dark without using his eyes, then a blind person could do it too. अगर एक अंधा शख्स मैसेज को राइट कर ये लिख सकता था या पढ़ सकता था आँखों के बगैर, मतलब अंधेरे में अगर कोई ये पढ़ सकता है या लिख सकता है रोशनी के बगैर, तो आँखों को इस्तेमाल ना करते हुए, जैसे रात को हम देखते हैं अंधेरे में, हम लाइट बिल्कुल भी नहीं होता, हम आँखों को नहीं इस्तेमाल कर, हम उस टाइम चीज़ें फ़ील कर सकते, तो सेम वैसे ही था. तो इसने ब्लाइंड पर्सन क्यों नहीं कर सकता है? अगर वो इंसान कर सकता है डार्क में, तो ब्लाइंड पर्सन भी, तो अंधा शख्स भी कर सकता है. लुइस मेट कैप्टन बार्बियर हु एक्सप्लेन्ड हिज कोड टू हिम. जो ये नन्ना लुइस था, ये कैप्टन बार्बियर को मिला, तो इसने से वो जो ये कैप्टन है इसने इसके साथ कोड शेयर किया, इसको एक्सप्लेन किया. He punched some holes in a sheet of paper with a simple awl not so different from the one that has cost him his sight. इसने कुछ इसने कुछ होल्स, कुछ छेद इस पे कर पंच किए किसी चीज़ से, वो किसी पेपर के शीट पे एक सिंपल ऑल से. तो ये जो एक टूल होता है ऑल, जिसे हम किसी लेदर या किसी में छेद करते हैं, किसी को प्रिक करते हैं, सेम इसने ऐसे किया, कुछ होल्स बनाए पेपर के शीट पे. ये सेम ऑल था जिसकी वजह से लुइस की लाइट चली गई थी. सेम उसी ऑल से इसने छेद किए सिंपल पेपर पे. द कैप्टन मेड लुइस फील द बम्प्स और डॉट्स दैट ही हैड मेड ऑन द अदर साइड ऑफ द पेपर. जो कैप्टन है
انہوں نے لوئس کو وہ فیل کرایا، وہ بمپس جو اس میں وہ بمپس پڑے تھے وہ ان کو فیل کرایا ہاتھ سے، مطلب جو اس میں ڈاٹس پڑے تھے، جو اس کو وہ جو اوپر کے ابھرے ہوئے وہ نشانات تھے اس کو فیل کرایا ہاتھ سے۔ جو اس نے دوسری سائڈ اس میں کیے تھے 6، تو اپوزٹ سائڈ میں اس نے دیٹ میڈ آن دا ادر سائڈ آف دا پیپر، اس نے ادر سائڈ کو اس کو فیل کرایا ہاتھوں سے۔ A certain combination of dots meant a certain army command like retreat to the main lines or ceasefire and so on۔ کچھ ایسے ڈاٹس کی کمبینیشن ان کی آرمی کمانڈ میں بھی استعمال ہوتے تھے، جیسے کہ مین لائن پہ واپس آنے کے لیے یا سیز فائر کا اشارہ دینے کے لیے۔ یہ اپنے آرمی میں بھی اس لیے اپنی اس میں بھی یوز کرتے تھے اپنے جگہ پہ، یہ جس جگہ پہ یہ کام کرتے تھے یہ تو کیپٹن وہاں پہ بھی ان چیزوں کا استعمال کیا کرتا تھا۔ لوئس بریل واز انجوائڈ، یہ جو لوئس ہے یہ بڑے خوش ہو گئے۔ پنچنگ ڈاٹس آن پیپرس واز ایزی فاسٹ اینڈ ان ایکسپینسو، یہ ڈاٹس کو پنچ کرنا پیپر پہ یہ ان کے لیے بہت آسان اور فاسٹ تھا اور ان ایکسپینسو تھا، کم خرچے میں بھی یہ ہوتا تھا، اس میں زیادہ خرچہ نہیں تھا۔ Now he could figure out a way by which the blind might punch out all words in a code made of dots۔ اب وہ سمجھ گیا، وہ اس نے اب اس کو ملا کہ کیسے اس نے اب یہ راستہ ڈھونڈ لیا کہ کیسے ایک بلائنڈ شخص، کیسے ایک اندھا شخص پنچ کر سکتا ہے سارے ورڈز کوڈ میں پنچ کر سکتا ہے، تو یہ ڈاٹس کی ہیلپ سے یا ڈاٹس میں بنا سکتا ہے، تو وہ آرام سے اب یہ اس نے اب یہ راستہ ڈھونڈ لیا تھا، اس نے ایزی میتھڈ اس نے اب ڈھونڈ لیا تھا کہ کیسے ایک اندھا شخص یہ ورڈس یا ڈاٹس ہم کہیں پنچ کر سکتا ہے اس پلین شیٹ پہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل ملتے ہیں، اللہ حافظ۔